Welcome everyone. Last class আমি arithmetic mean define কৰিছিলো arithmetic meanৰ কি demerits আছে কি merits আছে কিয় ই useful হয় etc আমি discuss কৰিছিলো and we also discuss about some properties of arithmetic mean. First of all the arithmetic mean যদি তুমি প্ৰত্যেকটো observationৰ পৰা minus কৰা so these are called deviations and deviations বোৰ যদি তুমি add কৰা you will get the ultimate result as 0. Next, if you know the arithmetic mean of two different series or tahar size bor jana then tumi combined arithmetic mean calculate koribo par. Today we will learn about some uses and also some other properties of arithmetic mean. So first of all I would like to start with one concept which is called change of scale and change of origin. So the concept is called change of scale and origin. Change of scale and origin. To scale and origin or change kora concept to is something like this. So suppose we have few numbers like 1 4 8 and say suppose 12. Let me make this 0 0 4 8 and 12, right? So to me jodi I hope you guys know what is a real line is. Real lines are the straight line where you have 0 into side a negative value thake, right? And here we have positive values and proত্যেকৰে equidistance থাকে. So here if this is the real line dal jodi moi dighol ke likho, so let me draw it properly. Suppose this is real line starting from 0 up to a certain point. Say suppose this is 0, right? So you will draw 0 here, 0, then 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, right? Because our values are starting from 0 to 12. So 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. And suppose this one is 13, right? And also suppose ami negative value keita manu loisu, right? In the same line say this one is your -1 -2 -3 and -4, okay? -1 -2 -3 and -4. So etia jodi tumi soa amar original value jikita asile 0 4 8 and 12 yat jodi ami plot koribo bisaru yat etu ki hobo this is 1 point, etu eta point, etu eta point and etu eta point. So originally the numbers are, this is called the real line, right? The real line not real axis line not originally number keita ei keita point ot asile, right? So these are তাহাতৰ মাজত 4 সেন্টিমিটাৰ লো পৰা 4 সেন্টিমিটাৰৰ গ্যাপ এটা আছে and হিয়ত তোমাৰ toward the positive line on 0 পৰা start হৈছে. So origin, the word origin denotes ko পৰা কিছুমান value start হৈছে, তোমাৰ data to ko পৰা start হৈছে. So our first point is this one, right? So আমাৰ ক্ষেত্ৰত origin is this value je yar pora originate hoise data to and then he gradually right hand side leke goi ase at a gap of 4 values, right? Sari value gap ase. So jo pora start hoise heituk origin boli koy, right? Aru jitu gap ase hiotor majot ei gap keita koa hoy scale boli, right?
these are called scale আৰু য'ত start হৈছে সেইটো কোৱা হয় origin বুলি তো change of origin means মই যদি এই গুটেকেইটা নাম্বাৰৰ লগত 1 এড কৰি দিও let me add 1 so 0 ৰ লগত 1 এড কৰি দিলো then 4 ৰ লগত 1 এড কৰি দিলো 8 ৰ লগত 1 এড কৰি দিলো and 12 ৰ লগত 1 এড কৰি দিলো 1 এড কৰি দিলো 1 এড কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত কি হৈ যাব in this line point to ইয়ালৈকে আহি যাব এটা পইণ্ট 5 ইয়াতে এটা আহি যাব 9 ইয়াত এটা আহি যাব 13 ইয়াতে আহি যাব সো এটা সোৱা যে স্টার্ট জোপৰা হৈছে যদি তাক অৰিজিন বুলি কোৱা হয় তেতিয়া হলে আমাৰ অৰিজিনালি ইয়াত স্টার্ট হৈছিল এইটো পইণ্টত স্টার্ট হৈছিল but now it is starting from this point so that means that origin to originally jot 0 ta asile ite 1 leke shift hoi gol right so ami kiba ta jodi bostu eta data atar logot if your original data plus something jodi moi add koru heitu kwa hoy because my origin to change korisu so that is called change of origin right hodai je plus korim hetu kothao nohoy moi minus o koribo paro so if I subtract something je moi yar proত্যেকৰ পৰা suppose 2 subtract কৰি আছো 2 subtract কৰিলে কি হ'ব 0 minus 2 is minus 2 4 minus 2 is 2 8 minus 2 is 6 12 minus 2 is 10 so এতিয়া value কি হৈ যাব minus 2 means ইয়াত এটা point আছে right 2 means ইয়াত এটা point আছে then 6 means ইয়াত এটা point আছে and 10 means ইয়াত এটা point আছে so এটা মন কৰিবা যে তোমাৰ ডেটা অৰিজিনাল ডেটা যেটো আছিল 0 4 8 and 12 তাৰ পৰা যদিও আমি এটা ভ্যালু কনস্ট্যান্ট ভ্যালু মাইনাস কৰিছো প্ৰত্যেকৰ লগে হিয়তৰ মাজৰ গ্যাপটো কিন্তু এতিয়াও সেম আছে চাৰিটাই হৈ আছে যদি একেটা ভ্যালু মাইনাস কৰি গৈ থাকা বাট ই যো পৰা স্টার্ট হৈছে হে স্টার্টিং পয়েন্ট টু শিফট হৈ গল এতিয়া লেফট সাইডলৈকে এতিয়া কোড স্টার্ট হৈছে -2 স্টার্ট হৈছে সো দ্যাট ইজ চেঞ্জ অফ অৰিজিন এটা যদি মই অৰিজিনাল ডেটা 0 4 8 আৰু 12 হক প্ৰত্যেককে সাপোজ মই 4 ৰে হৰণ কৰি দিছো 4 ৰে হৰণ কৰি দিছো 4 divided is 0 this is 1 this is 2 this is 3 এতিয়া লাইন ডালত চাবা তুমি let me clean this so এতিয়া যদি মই ভ্যালু কেটা চাও কি 0 1 2 and 3 right so the values are 0 1 2 and 3 original data কেটা যদি প্ৰত্যেককে 4 ৰে ডিভাইড কৰি দিও the new set of data become this ये चेंजेस কি হৈছে যে ইয়াতে অৰিজিন টু সেম আছে 0 পৰা স্টার্ট কৰিছিলো 0 তেই আছে ৰাইট বাট তোমাৰ হিয়তৰ মাজত যেটো গ্যাপ আছিল আগতে ইনিশিয়ালি 4 ইউনিটছৰ গ্যাপ আছিল এতিয়া মাত্ৰ 1 ইউনিটৰ গ্যাপ হৈ গল দ্যাট মিন্স হিয়তৰ গ্যাপটো চেঞ্জ হৈ গৈছে ৰাইট গ্যাপটো সৰু হৈ গল সো হিয়তৰ গ্যাপ বিলাকক কি বুলি কোৱা হয় ইট ইজ কল্ড স্কেলড সো তুমি যদি এটা ডেটা সেটক so basically simple rule to hold if your data plus minus something তেতিয়া হলে ইয়াক কোৱা হয় change of origin right ইয়াক change of origin বুলি কোৱা if your তোমাৰ data divided by something plus minus something divided by something ইয়াক কোৱা হয় change of scale fine to eta ase change of origin eta hol change of scale so change of origin and change of scale is important because tumi swa the originally data to asile 0 4 8 and 12 tumi প্ৰত্যেকৰ পৰা যদি মই suppose ইয়াতে প্ৰত্যেকৰ পৰা 4 minus কৰিছো right if I subtract say let's say we subtract 4 from all of them so কি হৈ যাব -4 হৈ যাব 0 হৈ যাব 4 হৈ যাব and this one will be 8 right এতিয়া মই হিয়তক চেঞ্জ অফ স্কেল কৰিছো চেঞ্জ অফ স্কেল কৰাৰ পিছত এটা মই চেঞ্জ অফ অৰিজিন কৰিম suppose sorry চেঞ্জ অফ অৰিজিন কৰিছো চেঞ্জ অফ স্কেল কৰিম যে মই প্ৰত্যেকৰ 4 ৰে ডিভাইড কৰি দিলো so this set will become -1
0 1 and 2 তো তুমি সাপোজ টোটেল ওলাব দিছে মিন ওলাওতে আমি সদায় টোটেল ওলাব লাগে ভ্যালুখিনি so 0 plus 4 plus 8 plus 12 will require some kind of calculation but etia soa etu jodi moi add koribo diu tumalok logale cancel out you can easily do this now these are small values so himanta significant nohoy but suppose your values are ami janu de mean ulaute we have some x some f x aro f ulabo lage right multiply koribo lage so if your x value are suppose 2000 3000 4000 suppose these are the value and f suppose 25 33 and 74 suppose let's say so that means xf ulabor karone xifi ulabor karone tumi 2 into this multiply koribo lagibo dangor value hoi jabo which sometimes is very tedious that tumi exactly value knowledge suppose 2333 suppose tenuka number ase so it will be very tedious but 200 2500 ase etc etia amar karone problem hoi jay so he problem pur atorabor karone ami ki koru ami ei data bilak by value bilak horu koribo try korisu so ihar pora swa prottekore gap kiman ase 1000 gap ase so hiotor jiman gap ase he gapere ami hiotok divide koro actually so prottekoke jodi tumi 1000 ere divide kori dia it will become 2 3 and 4 eta 2 3 4 ere kiba hok multiply kora eta value multiply kora it's much easier compared than multiplying it with something ba 2500 etc tar logote we can further simplify it je ami tar majoloke jodi origin to shift kori deu that means ami suppose আমি প্রত্যেকৰ পৰা what if we minus this 3000 for all of them so 2000 minus 3000 divided by hiyotor majot gap ki asile 1000 okay so this will give you this is minus 1000 right cancel out whole it is minus 1 3000 so 3000 opra 3000 minus korisa divided by 1000 so it is 0 hoy gol so this is 0 then 4000 minus 3000 by 1000 this is 1000 divided by 1000 so 1 so original data asile 2000 3000 4000 etia data hoy gol minus 1 0 and 1 to tumaloke jana je suppose 0 1 and minus 1 hoy gole eta calculation kora easy hoy gol because 33 into 0 a yar thai jodi moi etia new set of value is minus 1 0 and 1 eta multiply kora this is just 25 this is 0 this is 74 so amar karone easy hoy gol calculate kora so that's why we do change of origin and change of scale so basic idea of change of origin and scale is to reduce the size of your data the tumar suppose 3 digit number ase or 4 digit number ase tete calculation kora amar kane tan hoy jay he kane ami tak simply 1 digit number lake convert kora option to e hol your change of origin and scale 1 digit as well as ami hoday etu try koru change of origin of tumi sawa yat ami why 3000 kyo loisilu one question may arise in your mind that 3000 kyo lolo because 3000 মাজত আছে মাজত থকা value to change of origin ত ললে কি সুবিধা হৈ যায় যে সেই value to 0 হৈ যায় right 0 হৈ যাব then ইয়াত suppose বহুত বেছি number আছিল পাঁচটা value আছিল suppose let's say the values are 1000 2000 3000 4000 and 5000 suppose right so tak jodi tumi eta major value to loa major value to 0 hobo tar pisor value to -1 -2 1 2 eta dhunia sequence ot ahi jay value kin right that's why ami hoday middle value to lo because then at least 1 is 0 right middle value to lower logale tumi ki hoy jabe eta 0 hoy gol mane tar corresponding calculation to automatically naikia hoy gol eta calculation komi gol then -1 and 1 auto calculation automatically I mean mukhe koribo paru right that also reduces that means
তিনটা ক্যালকুলেশন ইজিলি হৈ গ'ল so that's why we do this like this right change of scale and origin এটা চেঞ্জ অফ স্কেল এণ্ড অৰিজিনক প্ৰত্যেকটো মেজাৰমেণ্টে বেলেগ বেলেগ ধৰণে বিহেভ কৰে সো দেয়াৰ উইল বি সাম দ্য কনসেপ্ট ইজ এটা মেজাৰমেণ্ট আছে ফৰ্মুলাটোৰ নাম মই f বুলি দিছো বা f1 বুলি দিছো f1 বোলা ফৰ্মুলাটোত এনেকুৱা হ'ব পাৰে তুমি চেঞ্জ অফ স্কেল বা চেঞ্জ অফ অৰিজিন দুইটাই কৰা f1 ৰ অৰিজিনেল ডেটাটোক লৈ যদি ক্যালকুলেট কৰি তুমি সাপোজ x পালা হয় চেঞ্জ অফ স্কেল এণ্ড অৰিজিন কৰিলে তুমি y পাবা that means যদি চেঞ্জ অৰিজিন আৰু স্কেল চেঞ্জ কৰিলে ফৰ্মুলাটোৰ ৰিজাল্টটো চেঞ্জ হৈ যায় তেতিয়া we call it যে this f1 is not independent of change of origin and scale so basically confusing hoise concept to moi ako ever simplify kori tak jodi explain koribo lage concept to enukwa dhornor je jetia dangor number thake dangor number ot ami calculation koribo amar karone digdar hoy so because manually calculate korim ami and this is most appropriate for you guys because tomorrow calculator use koribo nidiye so you always want to make your calculation as simple as possible jate tumi mukhe calculation to koribo para without doing much or investing much time into your calculation right so tetia ki hoy jaye dangor value bur ami eta simple way reduce koribo bisarisu this is just a way of reducing your number ba horu kora eta system horu kori lole eta tumi suppose example to enukwa loa je tumi soa je 4 8 12 and 16 এই চাৰিটা যদি তুমি arithmetic mean উলাব যোৱা right 4 plus 8 plus 12 plus 16 কৰিবা right this is 20 this is 20 so you will get 40 divided by keita ase চাৰিটা right so the arithmetic mean will be 10 sorry arithmetic mean will be 10 right so yare arithmetic mean 10 pal eta enukwa nohoy je change of scale kori dile eke formula eke হৈ যাব এতিয়া suppose তুমি প্ৰত্যেকৰ পৰা ই change of scale কৰিছাছো আমি suppose বা change of origin কৰিছো start so origin ৰ কাৰণে let's suppose আমি প্ৰত্যেকৰ পৰা 4 minus কৰিছো so 4 minus কৰিলে কি হ'ব এটো 0 হ'ব এটো 4 হ'ব এটো 8 hobo and this will be 12 etia tumi yar arithmetic mean ulala ki hobo 4 plus 8 plus 12 is 24 divided by 4 ta angka 4 so 6 right so arithmetic mean 6 so original data etu asile modify kori ami change of scale origin kori etu palu original tomar ki asile arithmetic mean x bar was 10 asile eibar x bar ami ki bolu 6 palo that means ami ki bujilu je ektu khetrot arithmetic mean or khetrot jodi ami scale sorry origin to change koru tetia hole hi eke hoy na thake right hi beleg hoy jay now let's try to change the scale also je original data was 4 8 12 and 16 scale kenake sense kore jodi tumi prottekoke kiba hera divide kori dia so let's try to divide it by obvious value is 4 right sari re ami divide koriba bisarisu so 4 4 4 and 4 so value is 1 2 3 and 4 so 1 2 3 4 or tumi jodi mean ulabo jua it will be 1 plus 2 plus 3 plus 4 which is your 3 3 6 4 10 so 10 divided by saita number ase so 4 so this will be 2.5 right so original data to mean asile 10 asile scale change kori dile prottekoke 4 re divide kori dile the value is 2.5 right that means arithmetic mean to change ho goise
তো অৰ্থটো এইটোৱে যে যদি ফৰ্মুলাটো অৰিজিনেল ফৰ্মুলাটো কি আছিলে x বাৰৰ ফৰ্মুলা ইজ 1/n summation x right so original ফৰ্মুলাটো যদি তোমাৰ চেঞ্জ অফ স্কেল কৰিলেও ভ্যালুটো চেঞ্জ হয় চেঞ্জ অফ তোমাৰ অৰিজিন কৰিলেও ভ্যালুটো চেঞ্জ হয় যদি ভ্যালুটো চেঞ্জ হৈ যায় দ্যাট মিন্স ফৰ্মুলাটোৰ অৰিজিনেল ফৰ্মুলাটোৰ যেটো ভ্যালু থাকে এটো আন্ডাৰ এনি কাইন্ড অফ ট্ৰান্সফৰমেশন দিজ আৰ টু ট্ৰান্সফৰমেশন চেঞ্জ স্কেল চেঞ্জ কৰিছা বা অৰিজিন চেঞ্জ কৰিছা এই ট্ৰান্সফৰমেশনৰ পিছত যদি ভ্যালুটো চেঞ্জ হৈ যায় তেতিয়া হলে তাক কোৱা হয় নট ইন্ডিপেন্ডেন্ট সো আমি দেখিলো যে এৰিথমেটিক মিন স্কেল চেঞ্জ কৰিলেও বেলেগ হৈ যায় অৰিজিন চেঞ্জ কৰিলেও বেলেগ হৈ যায় সো উই উইল সে যে arithmetic mean is not independent of change of scale and origin right that is the concept of changing scale and origin so yak mathematically jodi tumi proof koribo lage if you want to mathematically prove this so the topic is effect of change of scale and origin so let's go to this let x1 x2 up to xn be a set of observations let us change the origin of x to a and scale by h that means ami a minus origin of x to a means ami a minus korim aru scale by h means h ere divide korim then we have u ui is equal to xi minus a by h ui অৰ্থটো হল যে তোমাৰ অৰিজিনালি কি আছিল x1 x2 x3 xn ৰাইট যদি এইবিলাক মই কনসাইজলি লিখো কি লিখিব পাৰিম xi বুলি লিখিব পাৰিম যত i কোৰ পৰা চেঞ্জ হয় 1 ৰ পৰা n লৈকে চেঞ্জ হৈ গৈ থাকে এতিয়া আমি এটা নতুন সৰি তেনুকা ভেৰিয়েবল ক্ৰিয়েট কৰিছো ui ui কি কৰিছো প্ৰত্যেকটো x ৰ পৰা a মাইনাস কৰিছো আৰু দেন h ৰে ডিভাইড কৰিছো ঠিক so this can be cross multiply korle ki pam xi is equal to a plus h times of ui okay etia je ami dui side fi multiply kori diu we will get multiplying both sides by fi we get xi fi is equal to a times of fi plus h into ui fi right so etia ki kore ami dui side summation loi lole you can get this summation I goes from 1 to n xi fi is equal to summation I goes from 1 to n so basically a to left hand side asile right hand side ki asile a fi plus h times of ui fi right this implies summation I goes from 1 to n xi fi is equal to ami summation hodai a plus b
summation a plus summation b লিখিব পাৰি সো সেই মতেদি এইটোকো লিখিলো summation I goes from 1 to n a times of fi plus summation I goes from 1 to n h times of ui fi. Okay, and this implies summation I goes from 1 to n xi fi is equal to a2 yare constant this term. So constant bor hoda bahirot likhibo lage. So I goes from 1 to n fi plus tik tenera yat h2 eta constant h bahirot thakil I goes from 1 to n ui fi. Okay, this implies etia ami duita side প্রত্যেকটো টার্মকে সামেশন fi বা সামেশন fi এটো তোমালকে মনত ৰাখিবা যে I goes from 1 to n fi is capital N যে তোমালকে মনত ৰাখিবা সো সেই capital N এৰে ডিভাইড কৰি দিম চাৰিফালে সো বুজাৰ সহজ হোৱাৰ কাৰণে লেটস ট্ৰাই I goes from 1 to n xi fi summation fi is equal to a summation fi divided by summation fi plus h times of summation ui fi summation fi. Etia summation fi n boli likhe so 1 by n summation xi fi ei duta cancel out hoi gol thakil a plus h 1 by n hol 1 by n summation ui fi. এটা তোমালোকৰ যদি মনত আছে লাস্ট ক্লাছত আমি এইটো এই ফৰ্মুলাটো এটা ভ্যালু কৈছিলো যে 1 by n summation fi xi is nothing but arithmetic mean. Arithmetic mean ot এতিয়া ইয়াতে in this case is xi. So in this case the variable is x, right? X ase. So this is nothing but a formula for x bar is equal to a plus h. Jodi a formula to 1 by n summation 1 up to xi fi jodi x bar hoy yat ki change hoise u2 change hoise so a2 jodi x bar hoy etu ki hobo etu u bar hobo so this is u bar, right? So that means a formula to yar ortho to hol this is important if relationship to this is the effect of change of scale and origin. So basically jodi tumar numbers keita x1 x2 up to xn asile tetia hole tar formula to find out and tar corresponding suppose probabilities are or their frequencies are fn tetia hole ki hoy tar formula to isile 1 by n summation xi fi etu straight forward jitu ami formula ba ami jitu calculate koru normal. এটা ইন কেস করবাত তোমার এই x ভ্যালু বোৰ বহুত ডাঙৰ হৈ গৈছে এন্ড তুমি তা সৰু কৰিব বিচাৰিছা ক্যালকুলেশনটো তেতিয়া তুমি কিছুমান নতুন ভ্যালু উলাই লব পাৰা y2 up to yn যত u ৰ কেনেকে ভ্যালু আহিব x - a by h ফৰ্মুলাটোৰে এটা হে ভ্যালু কেটা আহিলে সৰু কৰি লোৱা ভ্যালু কেটা এন্ড obviously frequency সেম থাকিব fn ইয়াৰ ওপৰত তুমি যেটো বেস কৰি ফৰ্মুলা উলাবা মিন উলাবা that will be u bar. the a u bar to আৰু a x bar to বেলেগ বেলেগ হ'ব একে নহয় বাট আমাক লাগিছিলে x bar সো প্ৰথমতে আমি কি কৰিম u bar উলাম u bar উলাই লৈ উঠি নেক্সট আমি এই ফৰ্মুলাটোত বহাই দিলে আমি x bar পাম সো এই কনসেপ্টটো এনেকে থিওৰিটিক্যালি ক'লে হয়তো তোমালোকে এতিয়াও অলপ কনফিউজন থাকিব পাৰে বাট যদি এটা আমি নিউমেৰিকেল কৰো then it will be much easier for you to understand. ঠিক আছে so let's try to solve a problem which involve this situation যে যত আমি এই situation to face কৰিম and আমি হেইটোৰে তাক solve কৰিম. Okay, so let's start with a simple example. আমি এতিয়ালৈকে arithmetic mean কোনো example কৰা নাই. So first আমি এটা simple example দ্বাৰা start কৰিম then we will go to this change of scale and origin. Okay, so
example 1 example 1 to dia ase number of children, the values are 1 2 3 4 5 6 and 7. Number of families, so number of families, frequencies are 7 9 25 22 18 11 and 8. okay, so আমাক ওলাব লাগে find arithmetic mean. so আমি arithmetic mean ওলাব লাগে ইয়াৰ solution. so let's try the solution. so আমি কি কৰিম arithmetic mean ওলাবৰ কাৰণে সদায় তুমি কৰিব লাগিব এখন টেবুল বনাব লাগিব. টেবুলখনত কি থাকিব x থাকিব f থাকিব. ইয়াতে straight forward x আৰু f ৰ ভ্যালু দিয়া আছে and then last তোমাক x f লাগে, right? so মই just এইখিনিতে লিখিছো যে let's suppose this is x, this is f and next আমাক fx লাগে. f ৰ add কৰিলে ইয়াতে তুমি n পাবা, n equal to summation f is equal to কিমান এইকেইটা add কৰিলে পাম and then আমাক fx লাগে, right? so fx is nothing but ইহঁতৰ মাজত multiply 1 into 7 is 7, so this is 18, this is 75, this is 88, so this is 90, this is 66, 56, 56, right? and then আমাক লাগে কি summation x f সে এইকেইটা এড কৰিলে কিমান পাম. okay, so এই ফ্ৰিকুৱেন্সি কেইটা এড কৰিলে you will get 100 আৰু যদি তুমি ইয়াত যোৱা এই xf ক যদি তুমি এড কৰা you will get 400. so arithmetic mean or formula কি আছিল? arithmetic mean x bar is equal to 1 by n summation xi fi. I goes from 1 to n where n is summation fi, right? Here n is equal to 100 and summation xf is xi fi. I goes from 1 to কেইটা ভ্যালু আছে 1 2 3 4 5 6 7, so I goes from 1 to 7 is 400. therefore x bar is 400 divided by 100 is equal to 4, right? so that's the solution of a straightforward arithmetic mean calculate kora je simple discrete frequency table or arithmetic mean kenake calculate kore. next let's try with a group frequency table or exercise. so the problem is, so we have monthly rents, which will monthly rents and number of families, number of
families. (20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180, and 180 to 200. Okay, and the number of families are 6, 9, 11, 14, 20, 15, 10, 8, and 7. Right? So it is arithmetic mean ulabo lage. Now yate class intervals ase, so we cannot directly calculate. So amek ki lagibo, mid values lagibo. So we will need mid values. So these are f, mid values are x. Mid value ki hobo yator majot 40 plus 20 60 hoy. 62 re divide korile you will get 30. So yate 30, এটা 30 40 আৰু 60 প্লাস কৰিলে 100 পাবা, 100 ক 2 ৰে ডিভাইড কৰিলে 50 পাবা, সো 50. এটা ইয়াতৰ মাজত দেয়াৰ ইজ এ ট্ৰিক টু ফিল ইন দিস, এইটো ফিল কৰা এটা তাত শৰ্টকাট এটা আছে. শৰ্টকাটটো এনেকুৱা যে প্ৰথম ভ্যালুটো তুমি চালা, তুমি ইউ গেট, এন্ড বাই দ্য টাইম ইউ প্ৰেক্টিস দিস 5 or 10 টাইমস, তুমি অটোমেটিকলি দেখা পাবা যে ইউ উইল ইনস্ট্যান্টলি এবল টু ডু দিস. সো প্ৰত্যেকটো ক্লাছ ইণ্টাৰভেলৰ কাৰণে ক্যালকুলেট কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই. প্ৰথম ক্লাছ ইণ্টাৰভেলটোৰ কাৰণে তুমি ক্যালকুলেট কৰিলা. সো আমি 20 আৰু 40 ৰ মাজত মিড ভ্যালু 30 পালো. তাৰ পিছত তুমি চাব লাগে যে ইহঁতৰ মাজত গ্যাপ কিমান আছে. হোৱাট ইজ দ্য গ্যাপ বিটুইন দিস টু ভ্যালু. 20 আৰু 40 ৰ মাজত গ্যাপ আছে 20, ৰাইট? দ্যাট মিন্স ক্লাছ উইথ ইজ 20. তুমি জাস্ট এই প্ৰথম ভ্যালুটোৰ লগত সেই 20 টো এড কৰি গৈ থাকিলে হ'ল. সো 30 plus 20 is 50, 50 plus 20 70, 70 লগত 20 প্লাস কৰিলে 90, 90 লগত আকৌ 20 প্লাস কৰিলে 110, এইটো 130 হ'ব, 150 হ'ব, 170 হ'ব, and 190 হ'ব. এণ্ড তুমি চেক কৰা যদি তুমি দেখিবা যে 120, 180, 200, 380 হ'ব, তাক ডিভাইড কৰিলে তুমি 190 পাবা. সো দিস ইজ দ্য ট্ৰিক যে তুমি প্ৰথম ভ্যালুটো চালা, অবজাৰ্ভ কৰিলা, এনে ইয়াত ক্যালকুলেশন কৰাৰো প্ৰয়োজন নাই, জাস্ট অবজাৰ্ভ কৰিলেই তুমি দেখিব পাবা যে কি হয়, এণ্ড দেন তাতৰ মাজত গ্যাপটো এড কৰি গৈ থাকিলে হ'ল. সো মিড ভ্যালু পালো, এতিয়া x পালো, f পালো, এণ্ড উই নিড দ্য এক্সট্ৰা থিং দ্যাট ইজ xf, right? x into f. So this into this, this into this, this into this, and so on, right? So the values are 180, 450, 770, and so this will be 14 into 19 will give you 1260, 822200 hobo, and 15 into 130 will give you 1950, 82 hobo 1500. This one will 8 into 170, you will get 1360, and last 7 into 190 is 1330. okay, so ami এতিয়া আমাক এইটো কলমৰ হেড টোটাল লাগে, এইটো কলমৰ টোটাল লাগে. এইটো কলমে কি দিব? ক্যাপিটাল N দিব. So if I add them, I will get capital N. This will give fx, right? So if you find the sum, you will get 100 and 1100.
that means 11,000. Therefore x bar is summation xf summation f is 11 and 1000. So right, so the result to palu here ortho to key hole the what is the value or the interpretation of this 110. Here meaning to it is the yak question to tumak kisuman family number dia ase jar monthly rent kiman ase dia 20, let's say 20,000 pora 40,000 loike 6 jon manu ase 40,000 pora 60,000 le 9ta family ase 60 to 80,000 11 ase 80 to 1 lakh suppose 14 ase 1 lakh to 1 lakh 20 eneke ase. Or you can also consider that the let's say yar pisot duta zero ami truncate koriso, so this is 2,000 to 4,000 4,000 to 6,000 6,000 to 8,000 8,000 to 1 lakh etc etc. So the value 110 actually means that hihotor monthly jitu rent ase hetu jodi tumi etu 1000 ot dhora or tumi lakhs ot dhora or tumi just hundreds ot dhora, that 110 on an average himan manuhe iman pay kori ase je ei gute lot tur bitorot ei gute manu je 100 ta je family loisilu tahator bitorot on an average hiate 110 100 dhorabo pora or extra tumi GN otraiko that value they are paying every month. Okay, so that's about this example. Now I would like to show you another example that tumi yat soa. In this case also the values are 30 50 70 hoi joar lage lage ei value ketat it needs time to calculate, right? Hetu calculation korote amar time lagise. So I will show you in the same example je ei example to te moi tumalok dekhabo bisarisu je kenake ami change of scale and origin or help loi ei question to ami easily solve koribo paro, more easily than this. Okay, so the values are, okay, let me copy this value and I will try to okay, so this is the value. এতিয়া আমি ইয়াতে প্ৰথমতে উলাম x, so x or obviously we can also copy the value of mid values. Let's copy this also. Control C. Right. This is the mid value. Etia ami x or pora u ulam, so we will calculate u equal to ki hobo x minus, so ki asile the concept was u equal to x minus a by h asile, right? So a tumi select koribo lagibo, h select koribo lagibo. So kenake select kore ami prothom sabo lagibo a minus jitu value likhim that should be in the middle. So here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ase, right? So that means this value 110 is in the middle atatke bhitorot ase, so we will minus that. Eta hiator majot gap kiman ase 20 gap ase, so tolot 20 hobo. Eta eta general question yat ahi jay je suppose 9 ta value thakile hoy na thaki up to this thakile hoy 8 values thakile hoy teta mid kuntu lomam. So in that case you can take anyone from 90 and 110 jikono eta lole hol, but don't take the mistake of taking the average of these two value and then taking kisumane heitu kore and ultimately tat kono labh nai, amar calculation he agor nisna eke tane hoi thakib, right? So etia ami ki korim, we will take these values
110 আৰু 20 ডিভাইড কৰিলে কি হ'ব সো ইয়াতো এটা ট্ৰিক আছে ট্ৰিকটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে তোমাৰ যেটো ভ্যালু মাইনাস কৰিছা of course that will be 0 110 minus 110 is 0 0 ক জিহেৰে ডিভাইড নকৰা আৰু 0 পাবা তো ট্ৰিক ইজ it is always decreasing top এক ডিক্ৰিজ হৈ গৈ থাকে আৰু সদায় ইনক্ৰিজ হৈ গৈ থাকিব 1 ইনক্ৰিজ হৈ গৈ থাকিব so that's how you feel it okay so আমি u ৰ ভ্যালুটো পালো so মানে ক্যালকুলেশন কৰি চেক কৰা you will get these values only তোমালোকে চেক কৰি চাব পাৰা whether I am correct or wrong and তোমালোকে এইটো ভ্যালুৱে পাবা okay so now u পালো এতিয়া তুমি চাবা যে u ৰ লগত আমাক কি লাগে uf লাগে because ultimately our objective is to find u bar which is nothing but 1 by n summation uf right u আৰু f লাগে uf হৈ যোৱাৰ লগে লগে তুমি চাবা যে আগত অৰিজিনালি x ৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰা আৰু এতিয়াৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰা কিমান সহজ হৈ যাব 30 into 60 and then তোমাৰ 50 into 9 etc etc multiply কৰা আমাৰ কাৰণে this was a very big numbers right কিন্তু এতিয়া চোৱা 4 into 6 24 27 22 right minus 14 0 then this is 15 then this is 20 then this is 24 28 right so easy হৈ গল right আমাৰ কাৰণে then also this minus 24 and plus 24 cancel out হৈ গল that also is an advantage so এতিয়া তোমাৰ ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত add কৰা is quite easy for us so we can add this is nothing but minus 27 minus 22 minus 14 plus 15 plus 20 plus 28 because 24 cancel out হৈ গল so the value is 0 right ইয়াতে তুমি যদি এটো সলভ কৰা you will get this is and this is equal and we ultimately get 0 so uf or value কি হৈ গল 0 হৈ গল summation uf right summation uf is 0 summation uf 0 হৈ গল মানে কি হৈ গল u bar is equal to কি আছিল 1 by n summation uf 1 by n মানে 100 into into 0 so this is 0 so u bar পাই গলো আমি 0 u bar 0 পাই যোৱাৰ লগে লগে u bar আৰু x ৰ মাজৰ ৰিলেচন কি আছিল x bar is a plus h times of u bar right so equal to a মানে কি আছিল যেটো তুমি মাইনাস কৰা this is a this is h right so a কি 110 plus 20 আছিল h into 0 so 0 means 0 so 110 পালো আমি right এতিয়া আমি এইটো সোয়া আমি f short formula দি ক্যালকুলেট কৰিও 110 পালো and তোমাৰ original যেটো formula আছিলে হেইটো দিও আমি 110 এ পাইছো that means this formula or this approach is correct right so ইয়াত সুবিধাটো কি হৈ গল যে তুমি সোয়া এতিয়া not necessarily সদায় যে তুমি summation uf 0 পাবা তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো rule নাই but তুমি কম্পেয়াৰ যদি কৰা এই ভ্যালু কিটা uf ত যেতিয়া ক্যালকুলেট করতে তোমাৰ যিমান টাইম লাগিলে তোমাৰ ইয়াত ক্যালকুলেট fx ক্যালকুলেট করতে তাতকে বেছি টাইম লাগিব more complicated and তাত ভুল হোৱা চান্সটো বেছি থাকে যেতিয়া কমপ্লিকেটেড ক্যালকুলেশন হয় ভুল হোৱা চান্সটো বেছি থাকে সামেশন করতে হয়তো ভুল হ'ব বা কোনোবা জাস্ট তুমি এটা 0 পাহৰি গলেও গুটে ভ্যালু কিনি চেঞ্জ হৈ থাকিব so that's the easiest way of finding out arithmetic mean সদায় whenever your values of x are high ডাঙৰ হলে সদায় try কৰিবা to get it converted to this change of scale and origin or u লৈকে convert কৰিবলৈ try কৰিবা right so that's all for today see you in the next class and next class ত আমি কি কৰিম we will discuss some more examples of arithmetic mean right